tanan, update lang ta sa atong Pagsangaan River ug unsa na kalawma karong mga orasa nga usa ka gabi ug duha ka adlaw na nga nagsigig inuwan diri sa among probinsya. Mao ni diri ang sitwasyon karon diri sa atong Pagsangaan River. Delikado gyud kaayo no nga perti na gyud lawma, delikado na gyud ang tubig diri, unsa na gyud kataas sa tubig, unsa kadako sa tubig. Ang buto sabot niini karon nga nagtubo pa gyud ni ang tubig sa Pagsangaan kay napay daghan mga buwa nga nangaanod. Mo ni pasabot nga nagsige pa na siya tubo. So may posibilidad pa nga og magsige pa gyud ning uwan na muawas na gyud Pagsangaan diring dapita. Mao na kitang mga silingan diring dapita nga magbantay-bantay ta, magandam-andam ta sa simbako nga og mutaas man gani ang tubig, kinahanglan andam na tang tanan. Dili ta magkumpiyansa karong panahon na labi na ka nagsige pa gyud og uwan. So mao lang tong update na to sa Pagsangaan River. Tanawan ninyo kung sa kalawma ang atong Pagsangaan. Hapit na gyud siya moawas. Grabe na gyud pati na gyud asas tubig. So mao lang to, salamat kayo. Mao ni ang update sa atong Pagsangaan River karong mga orasa. So tanawan ninyo kung sa kataas ug kung sa kalawom na sa tubig diri sa among probinsya. Diri sa Pagsangaan Uno, Barangay Liondoni, Ormoc City. Mao ni diri dapita, so taas na gyud kaayo ang tubig. Grabe na yung taas sa tubig. Sa duha ka adlaw ug usa ka gabi nga inuwanay, mao ni ang resulta karon diri sa among Pagsangaan River. So kitang mga silingan mag-amping, magbantay-bantay, magampo ta nga di na unta magsigig inuwan. So magbantay lang gyud ta no. So mag-amping lang gyud tag maayo. Mag-ready lang gyud ta, be ready lang gyud ta. Kay delikado ni siya og mutaas pa gyud siya og mag-inuwan pa gyud siya. So magampo ta nga dili na muuwan. So taas na gyud kay tubig no, hapit na bayag gyud siya moawas. So tan-awan ninyo, delikado na gyud kaayo, mao nang magampo, magbantay ta, magmatsyag ta karon labi na kay padong na ang gabi og mag-inuwan pa ni. So magbantay gyud ta ha, mag-amping gyud ta. Mag-ready lang gyud ta tanan. So mao lang to guys. So mao ning atong update diri sa atong Pagsangaan River. Magampo tanan nga dili na mag-inuwan. So naibo nga buwa, so may posibilidad pa baya ni nga motaas pa ning tubiga. So magbantay gyud ta. Mag-amping gyud tang tanan. Diyan na po ta diri karon sa dapin sa Pagsangaan kung diin nga naay balay nga dapin sa Pagsangaan ato silang pangutan-on kung di unsa ilang gibati, unsa ilahang ikasulti nga dapin man kayo ning ilahang balay sa Pagsangaan. Agoy Ginoo ko, ato silang pangutan-on. Da atong ihinabi atong pangutan-on ang amahan sa Panimalay. Di ara si Tata Gabarda atong pangutan-on kung unsa iyang gibati nga daplin man kay ning Pagsangaan ning ilang balay. Oy nya ako may nakuyawan na ning ilang balay nga daplin man Pagsangaan nya muawas ning Pagsangaan na pertikalaw man atong pangutan-on ug unsa iyang gibati. Ta unsa may imong gibati ta nga law man ang Pagsangaan ta ug simba kung maawas ang Pagsangaan asa man ito mapadung. Naanad man lang kun may aning Pagsangaan kay tungod pagkagagmay pa namo. Naanad na mi pagkuan kay lawom kayo. Kung lawom na mo usap pa mi mo kuan ato sigbaw. Bukid. Og maawas ang Pagsangaan mo bakwit mo bukid. Oo, usap mo bakwit. Lano nya dapli man Pagsangaan yung balay. Naanad na gid mo diri nga og mulawom. Okay ra gid ninyo di mo mahadlok. Di ay. Di Ginoo. Naanad naman. Hala no, ako'y nakuyawan. Pila na mo katuig nagpuyo diri daplin sa Pagsangaan ta? Mga pila na mo katuig? Dugay na oy. Ulitaw pa ka? Ay gamay pagali. Oh, diri na gid mo nagpuyo. Oo, diri na ay. Hatod na minyo ka nang anak na mo. Oo. Yan mga ulitaw nagdagan yung anak. Among ulitaw na. Naanad man lang gud mi Pagsangaan kay inig mulawom. Usap pa mi mo ato sa kuan. Oh, bakwit. Oo, bakwit. Mamakwit na lang mo bukid. Hmm. So mamakwit day kuno sa bukid og mulawom na gid ang Pagsangaan o muawas ang Pagsangaan mo bakwit din sila sa bukid. Oh, na may bukid diri sa duol. So mora na ilang buhaton. Mao na nga amping lang tang tanan. Ampo lang ta nga di lang intaw maawas ang Pagsangaan, di lang intaw magsiginig inuwan kay kuyaw kay nga tanan delikado gyud kaayo. Sige mao lang to ta. Salamat ta. Thank you.